वर्धनं रक्षधस्तानि जगेशवाः एवं दशदिशो रक्षेः कुर्वन्तु भाग्यं मधुसूदनः उत्तरीधरः पातु ईशान्यः पातु वामनः ऊर्ध्वे आशा करूँ आपण मैंने समस्ते बहुत भलरे थे मु तो बहुत भलरे अच्छी। आज है गुरुवार, आज हूँ आमर घर प्रतिष्ठा तो से मु सका उठी राति उठिकी अरुआ भात डालमा अरुआ भात नुह तो खेचड़ी डालमा खीरी खट्टा करदे बैगणी छाणापी ये बैगण काटिदी काटिकी रखीदी लुण हलदी गलैकी आउ ये बेसन भी रखीदी आउ ए डालमा अच्छी खिचड़ी सेपटे खट्टा और खीरी सब एमती करके रखीदी। एबे मु जाऊँगी लुगा पिंधि लुगा पिंधिकी तापर अपार्टमेंट जी पूजा पूजी हम कारण ब्राह्मण पलि आसला तो से पूजा पूजी हम मुझे जाऊँगी से गलापर मुझे देखी जे केमती पूजा होची। आपण भाईना कौन जो मंदिर में पूजा कर जगन्नाथ मंदिर में ना कौटी भुवनेश्वर आसी आमे जे अपार्टमेंट रे पहुँचला बेलू सब रंगोली सब से माने कर देइथिले केते सुंदर देखा जाउची देखंदु। आलो चुचुटा हां हां हरे कृष्ण पैसा तेरी यूट्यूब रे सब मिलियो हां जने बनाने का प्रोसेस विशाल पापा को पैसा केमती तैयारी करा हुए तांको जना नहीं तो ये जे जो पूजारी जी आसी घर प्रतिष्ठा पे पूजा करने को से देखौछंती जे केमती का पैसा तैयारी करिवो तो से पूरा डिटेल्स रे पूरा कहउछंती कि केमती पैसा तैयारी होबो तो जानला पर पुणी गोटे राउंड बुलेले पुणी ता भीतर होइले तार दुई मुंड को पुणी धरिकी गोटे गंठी पकड़े तापरे ताको समान कले समान हो गला पर संपूर्ण तो छोट करदे दुई फुट भगवती देवी परात्परा भगवती जाप्रकृते रूपिणी निर्लिप्ता गुप्तदेहा त्रिभुवन जननी सुखमरूपा विचित्रा देवी मानंदकंदा कनकतनुधरा सर्वसौभाग्यदात्री देहि मे भक्तिमुक्तिं हरिपदयुगलं योगमायं स्मरामि करुणामयो महाप्रभु बलभद्रदेवं चिन्तये ओमगुरुभ्यं शोभितलङ्गलं समुसलं कादम्बरी चञ्चल रतनाभ्यं वरकुण्डलं भुजबलिरक्रान्तभूमण्डल वज्राभामरचारुगण्डयुगलं नागेन्द्रचूडज्ज्वल गङ्गामी च बलं ससङ्गफलं प्रजापतये स्वाहा प्रजापतये वन पूर्वे रक्षतु गोविंद अग्नि जागरुड़ध्वजः वराहो दक्षिणे पातु नारसिंहस्तुलयुते वरुण्याकसमो रक्षे वयज्ञं मधुसूदनः उत्तरीधरः पातु ईशान्यः पातु वामनः ऊर्ध्वे वर्धनं रक्षधस्तानि जगेशवाः एवं दशदिशो रक्षेः कुर्वन्तु वासुदेव जगद्गुरु यज्ञस्य व्रत संघ वृष्टे च सरसीरुह वामपार्श्वे रक्षे दक्षिणे तु सुदर्शना रकीतविन्द्राचार्य ब्रह्मण पातु वामनः ऋग्वेदमच्युत रक्षे यजुर्वेदमधक्षज सामग्रसुरं तथा रक्षे अथर्वाणवृतवामनः यजमान सपत्नीकं पुण्डरीकाख्य रक्षतु उपविष्टास्त्रिदेवी विप्रास्थानं रक्षतु शङ्कर रक्ष्या विना तु हम सैव निष्फलो भवे
रक्षण बलगण रक्षामि वैष्णवान् रक्षण बलगण वरयामि वैष्णवान् रक्षण बलगण प्रज्ञान वैष्णवान् वैष्णव स्वाहा। ଏବେ ଘର ପୂଜା ସରିଗଲା ତାପରେ ଆମେ ଘରକୁ ଆସିକିରି ଖା ପିଅ କରୁଥିଲୁ। ମୁଁ ତାର ଭିଡ଼ିଓଟା କରିନି, ଖାଉଥିଲୁ। ତାପରେ ଏମିତି ଆସିଲେ ଗଣେଶ ବିସର୍ଜନ ପାଇଁ। ଏଇଟା ମାନେ ଗଣେଶ ପୂଜା ପରଦିନ ଗଣେଶ ବିସର୍ଜନ ହେଉଛନ୍ତି, ତ ସେଇଟା ଆମ ଦୁଆର ଦେଇକି ଆସିଲା। ତ ଆମେମାନେ ଯାଇକିରି ଦେଖୁଥିଲୁ, ଦେଖିଲୁ କେମିତି ଏଠି ଗଣେଶ ବିସର୍ଜନ ହେଉଛନ୍ତି। ଗଣେଶକୁ ନେଲା ବେଳେ କେମିତି ଆଙ୍କର ସବୁ ବାଜା ବାଜୁଛି। ଏବେ ହେଇଗଲାଣି ସମୟ 12ଟା, ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ବସିକି ଅଫିସ୍ କାମ କରୁଛି। ପୁରା ଫୁଲ୍ ଟାୟାର୍ଡ଼ ବି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଘର ପୂଜାପୂଜି ହେଇଗଲା, ତାପରେ ଖା ପିଇ ହେଲା, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଆଉ ସୁଟ୍ କରିପାରିନଥିଲି। ସେଇଟା ବି ଆଉ ସମ୍ଭବ ନଥିଲା। ସେତେବେଳକୁ ଖାଇଲା ବେଳକୁ କେତେ 5:30 ହେଇଯାଇଥିଲା। ତ ସମସ୍ତେ ଭୋକିଲା ଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କରି ହେଲାନି। ଫାଷ୍ଟ ପୂଜାପୂଜି ହେଲା, ତାପରେ ଖା ପିଇ ହେଲା। ଖା ପିଇ ସରିଲା ବେଳକୁ 7ଟା ପାଖାପାଖି ହେଇଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ତାପରେ ପୁଣି ଗୋଟିଆ ଗୋଟି କରିକି ରଖିଦେଇଥିଲି। ମୋ ବାସନ ଟିକେ ସେତେ କିଛି ମାଜିନଥିଲି, ବିଶାଲ ପାପା ମାଜି ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ଅଫିସ୍ କାମ ଟିକେ ଥିଲା, ଏଠି ବସିଥିଲି। ଏବେ ବି ମୁଁ ସେଇ ଅଫିସ୍ କାମରେ ବସିଛି। ଏଠି ଅଫିସ୍ କାମ ଚାଲିଛି। ଏଠି ଗୋଟେ ଲାପଟପ୍ ଲାଗିଛି, ଏଠି ଗୋଟେ ଲାପଟପ୍ ଲାଗିଛି, ଅଫିସ୍ କାମ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଟାୟାର୍ଡ଼ ତ ବହୁତ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଭାବିଛି କାଲି ଛୁଟି ନେବା ପାଇଁ। ଛୁଟି ନେବି କାଲି, ମାନେ ମେଲ୍ ଦେଇଦେଇଛି 28-29 ଦେଇଦେନି ଛୁଟି ନେବା ପାଇଁ। ତ କାଲି ଛୁଟି ନେବି। ବହୁତ ଟାୟାର୍ଡ଼ ଲାଗୁଛି। ଆଉ କାଲି ଛୁଟି ନେଇ କାଲି ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେବି। ଆଉ ମୁଁ ରହୁଛି, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରହୁଛି। ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର।